Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre 14e émission éducative, le français en couleur, et avec une révision sur l'unité 2, le club des gourmands. أعزائي الطلبة، مع حلقة ال 14 للمراجعة معنا على unité 2 رقم 2. هنبص مع بعض، نبدأ بالدوكيومون زي ما بنبدأ على طول. Lis ce document, puis choisis la bonne réponse. الدوكيومون هنا بتدور entre un garçon et une dame، لأنه بادئ بيقول bonjour madame. Bonjour monsieur, je voudrais des pâtes et une salade verte. Avec des frites madame. بيسألها عايزة محتاجة معاها فريت، بون فريت يعني. قالت له non, je n'en veux pas. Non, je n'en veux pas. Vous voulez de la viande, du poulet ou du saucisson؟ بيسألها عن طلبات زيادة. Du poulet. طلبت فراخ طبعا. Et pour le dessert، وبالنسبة للحلوى، une glace au chocolat et à la vanille. Vous voulez boire quelque chose؟ حابة تشربي شيء معاها. De l'eau seulement. l'eau طبعا احنا مش ناسينها، هي المية، وسلمان بمعنى فقط. دلوقتي قبل ما ندخل عند الأسئلة أو قبل ما نطرح الأسئلة، هنشوف les rayons du supermarché. هنبدأ دلوقتي les rayons du supermarché. confiture، biscuit، chocolat. confiture بمعنى مربى. On vend de la confiture, du miel et du chocolat. قلنا confiture مربى، miel بمعنى عسل، وشوكولا شوكولا. les fruits et les légumes، الفاكهة والخضروات. On vend de la salade، salade قلنا بمعنى خس مش سلطة. de l'avocat، des tomates، طماطم، des pommes، des raisins، etc. etc. pain. On vend des pains et des baguettes. pain بمعنى خبز، باجيت اللي هو العيش الفينو الفرنساوي التخين ده الطويل. les boissons، المشروبات. du jus d'orange، عصير برتقال. de l'eau، du sirop، des sodas، etc. etc. riz، pâtes، légumes secs. riz أرز، pâtes مكرونات، légumes secs اللي هي الخضروات اللي هي الجافة. On vend du riz، des pâtes، des lentilles. lentilles اللي هو العدس. les viandes، اللحوم. du poulet، de la viande، des saucissons. du poulet طبعا فراخ ولحمة، والسوسيسون معروفة. produits laitiers، المنتجات الألبان. du yaourt، du fromage، des œufs et du lait. l'huile، الزيوت. l'huile d'olive، زيت الزيتون. produits de la mer، منتجات البحر. du poisson، أسماك. des crevettes، جمبري. des huîtres، اللي هي المحار. les questions، هنرجع دلوقتي على الدوكيومون بتاعتنا ونشوف الكيستيون. احنا عارفين ان الدوكيومون، اول دوكيومون اللي هي كيستيون شوا ملتيبل على 6 درجات. هنبص دلوقتي نشوف في ايه. La cliente veut manger point des frites، saucisson ولا du poulet.
هي عايزة تاكل إيه؟ La cliente veut manger du poulet. OK, d'accord. Dans ce restaurant, il y a de la viande, du poisson, voilà, du saucisson. Dans ce restaurant, il y a du saucisson. La cliente choisit point pour le dessert. Le dessert حنعيد تاني نقول إنها الحلوى. حنشوف du chocolat ولا des fruits ولا de la glace. La cliente choisit de la glace pour le dessert. La cliente demande une glace, point, à la fraise, voilà, au chocolat, voilà, à la pomme. La cliente demande une glace au chocolat. La cliente demande aussi بتطلب أيضاً de l'eau ولا du jus ولا du coca. طبعاً la cliente demande aussi وده كان آخر طلب ليها de l'eau. مياه. La cliente aime manger point بتحب تاكل du riz ولا des pâtes ولا du pain. طبعاً la cliente aime manger des pâtes. قلنا مع بعض إن إحنا عندنا دو دوكيومون. في أول واحدة اللي هي كاستيون أشوا ميلتيبل، وتاني دوكيومون عندي اللي هي فغي و فو برضه 6 بوان. يعني في الآخر أنا عندي دو دوكيومون سور 12 بوان على 12 درجة، الأولى على 6 والثانية على 6. Voyons ensemble le document. Lis ce document puis choisis la bonne réponse. هنقرا الدوكيومون وبعدين هنختار البون ريبونس، أو هنشوف السؤال بيقول على إيه. Le document se passe entre une mère. Stéphanie, est-ce que tu peux aller au supermarché faire les courses à ma place؟ بتسألها ممكن تروحي تعملي المشتريات مكاني؟ Stéphanie, d'accord, j'achète quoi؟ موافقاكي هشتري إيه؟ Achète un litre du lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour le soir, achète 3 poissons, des tomates, un paquet de pâtes, du fromage, du beurre et une baguette. وقلنا برضو باجيت اللي هو العيش الفينو الفرنساوي. Je peux acheter une tablette de chocolat. ستيفاني بقى بتشتري مشترياتها هي. Comme tu veux. Achète aussi des bananes. Il y a 30 € sur mon bureau. Merci ma chérie. دلوقتي هنشوف le litre اللي هي الكميات اللتر. le gramme الجرام. le kilo الكيلو. un paquet لفة أو طرد. un sachet كيس. une bouteille زجاجة. un peu قليل. هنا بقى الكميات. plus أكثر. autant de أو des apostrophes حاجة متوازية أو متساوية. beaucoup الكثير. moins أقل. دلوقتي هنرجع ونشوف الأسئلة اللي عندي على الدوكيومون. mais vrai ou faux à côté de chaque phrase. هنضع صح أو غلط أمام كل جملة. La mère va avec Stéphanie pour faire les courses. هل الأم هتروح مع ستيفاني؟ طبعا عارفين faux.
Ce soir, elles vont manger du poisson. فعلا هي طلبت منها le soir تجيب poisson. Vrai. Stéphanie va acheter du raisin et de l'ananas. هتشتري ايه معاها؟ فاكهة. Faux. كانت هتشتري حاجات تانية تماما. Stéphanie va passer au rayon du pain. C'est sûr. Vrai. قالت لها اشتري باجيت. Stéphanie aime le chocolat. Stéphanie بتحب الشوكولا. طبعا هي طلبت تشتري لنفسها. Vrai. Stéphanie est un garçon. Faux. Et maintenant, mes chers amis, avec les situations. سؤال السيتواسيون احنا عارفين ان هو بيجي لي اختيارات. هبص كده. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes؟ ماذا نستطيع أن نقول في السيتواسيون المواقف الآتية؟ Tu demandes à un copain ce qu'on peut acheter dans le rayon boisson, il dit. rayon boisson اللي هو الممر أو القسم بتاع المشروبات. On achète de l'huile. On achète de l'eau minérale. ولا on achète du poisson. هنشوف الإجابة. Tu demandes à un copain ce qu'on peut acheter dans le rayon boisson. طبعا il dit on achète de l'eau minérale. Un copain te demande où on peut acheter des poissons. Tu dis au rayon viande. Voilà. Au rayon produits laitiers. Voilà. Au rayon produits de la mer. طبعا un copain te demande où on peut acheter des poissons. Poissons asmec. Tu dis au rayon produits de la mer. Tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers. بنشتري من قسم الألبان il dit du yaourt et du beurre. Voilà, de l'huile et des lentilles. Lentilles يعني عدس. Voilà, des eaux gazeuses. طبعا tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers, il dit du yaourt et du beurre. Un copain te demande ce qu'on achète au rayon des riz, pâtes, légumes secs. Tu dis des biscuits, voilà des haricots secs, voilà des fruits. طبعا ce qu'on achète au rayon riz, pâtes, légumes secs هتكون des haricots secs. الفاصوليا الجافة. Un copain te demande où tu achètes le jus de pomme. Tu dis à la boulangerie, voilà au supermarché, voilà à la pâtisserie. Un copain te demande où tu achètes le jus de pomme. Tu dis au supermarché. Tu demandes à un copain, quand il mange des tartines, il dit au petit déjeuner ou au jardin, ولا au goûter. goûter قلنا اللي هي الترويقة أو التصبيرة. Tu demandes à un copain, quand il mange des tartines, il dit au goûter. تصبيرة كده. Tu demandes à ton ami où on achète du pain. Il dit à la boulangerie, voilà, à la boutique, voilà, à la boucherie. Tu demandes à ton ami où on achète du pain. Il dit à la boulangerie. في المخبز بنشتري الخبز من المخبز.
Ton ami te demande ce que tu achètes à la boucherie. Tu dis la boucherie اللي هو محل الجزارة. هتبقى واضحة. De la confiture, du saucisson, du raisin. طبعا ton ami te demande ce que tu achètes à la boucherie. Tu dis du saucisson. La grammaire. Le pronom personnel en. الضمير الشخصي المفعول المباشر أو الغير مباشر en. Le pronom personnel en ضمير الشخصي en بيحل محل المفعول المسبوق بدو أو de la أو de الأبستروف أو دي وهي أدوات التجزئة أو un و une و des النكرات. beaucoup de كمان الضمير ده بيحل محل المفعول المسبوق بالكميات زي beaucoup de peu de قليل من plusieurs de أو assez de على قدر ما و trop de الكثير من. tu bois du café هنا الكومبليمون سبقوا دو اللي هي أدوات تجزئة يبقى أنا هشيل دو كافيه وأحط en. Oui, j'en bois. موقعها فين في الجملة؟ entre le sujet et le verbe بين الفاعل وفعله. طيب إذا أنا بنفي الجملة non, je n'en bois pas هي والفيرب دخلوا بين أداتي النفي الne والpas. Tu achètes des fruits? Oui, j'en achète. برضو des fruits سابقها des. fruits سابقها des اللي هي أداة تجزئة. يبقى أنا هحط مكانها en. Non, je n'en achète pas. Non, je n'en achète pas. برضو موقعهم في الجملة هي والفيرب بين أداتي النفي الne والpas. Tu veux 2 pommes هنا سبق البرونون ايه؟ سبقوا 2 رقم يبقى انا هشيلها واحط oui j'en veux 2 في حالة الإثبات بيبقى معي الرقم ال2. طيب في حالة النفي non je n'en veux pas خلاص لأن أنا مش محتاجة أي عدد ولا أي رقم شلت الرقم خالص. Ils vendent beaucoup de fruits. هنا سابق المفعول beaucoup de. سابق fruits beaucoup de. في حالة الإثبات بحتفظ بالكم اللي هي beaucoup. Oui, il en vend beaucoup. عشان الجملة مثبتة احتفظت ببوكو. طيب لو أنا بنفيها non, il n'en vend pas. خلاص مش محتاجة لا beaucoup ولا peu ولا أي حاجة تدل على كم. beaucoup de و peu de بيحلوا محلهم اللي بعدهم بيحل محلهم en. برضو un و une برضو بتحل محلهم en. Tu veux une pomme? Oui, j'en veux une. بحتفظ بيها كune pomme كرقم. Non, je n'en veux pas. هنا شلتها. هنا أنا مش حاسبة une كأداة نكرة، أنا حاسباها une pomme تفاحة واحدة. Il y a de l'huile. هنا أدوات تجزئة de l'huile. Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Choisis la bonne réponse. Dans point rayon, on achète du fromage. Quel? طبعا أنا هختار على حسب rayon والrayon عندي أصلا le rayon يبقى أنا هختار quel المفرد المذكر. Donc à rayon on achète du fromage. Qu'est-ce qu'on achète? Point le dîner.
هشوف اختياراتي ايه. À, en, pour. Qu'est-ce qu'on achète pour le dîner? Maman, tu fais point crêpe du, de la, des. Crêpe, c'est pluriel. هتبقى maman, tu fais des crêpes. Tu bois du lait, point, petit déjeuner. Le, la, au. petit déjeuner هيسبقها أنهي واحدة؟ au petit déjeuner، لأن أنا بسأل tu bois du lait au petit déjeuner، مش بتكلم عن le petit déjeuner نفسها. Les fruits, il, un apostrophe point, pas. Il y en a, on y a, y on. Les fruits, il n'y en a pas. En vacances, nous allons, point, Rome. À, en, chez. طبعا chez مش هتنفع خالص، مش بروح عند. En vacances, nous allons à Rome. Je vais à Alexandrie, point, printemps. En, au, à. printemps بتبدأ بان كونسون، حرف ساكن، يبقى أنا هختار au printemps. Vous, point, à Paris, en été. Vous, طبعا هشوف الverbe هنا. Voyage, voyage ES, voyager. Vous voyagez à Paris en été. Parce que j'en ai le sujet هنا عندي الفاعل vous. يبقى هختار السوجي الverbe اللي يمشي مع السوجي بتاعي. Alain va, point, France. France, c'est un pays ou pays féminin. À ou en ou au. أنا متعودة أختار إيه للبيي féminin. بختار طبعا en. Alain va en France. Point, tu vas à la gare. Qui, que, comment. Comment tu vas à la gare? Je vais, point, promener en bateau. Ce, me, te. Je vais, أنا عندي deux verbes والverbe التاني في الانفينيتيف في المصدر، بس هو فعل ذو ضميرين. يبقى أنا هختار له إيه؟ اللي يجي مع je. Je vais me promener en bateau. Elle va au cinéma, point, ses amis. À, chez, avec. أكيد elle va au cinéma avec ses amis. La France est, point, Europe. En, au, à. La France est en Europe. لأن Europe, c'est un continent. Point, temps fait-il? Quel, quel, quel. طبعا temps فيها اس لكنها مفرد مذكر، يبقى أنا هختار quel اللي في النص. Quel temps fait-il? Vous allez, point, à la fête. Venez, venons, venir. أنا عندي vous allez sujet و verbe conjugué فعل متصرف، يبقى أنا هختار فعل في الإيه؟ في المصدر. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. يعني فعلين بيتتالوا، التاني بيوضع في المصدر، يبقى أنا هختار المصدر. Vous allez venir à la fête. Point, tu habites. Que, où, qui. واضحة. Où tu habites. Point, langue, tu parles. Quelle, quelle.
langue هنا عندي لغات جمع مؤنث، يبقى أنا هختار quelle avec S. Le féminin pluriel. Quelle langue tu parles? Le matin, point, fait beau. Il, elle, on. Le matin, il fait beau. On, point, aller au musée. Va, va. On بتتعامل معاملة il. هتبقى on va aller au musée. Tu point à Paris. Habite, habite, habiter. Tu habites à Paris. طبعا عشان أنا عندي السوجي tu بختار النهايات بتاعتي ES. Vous allez point États-Unis en vacances. Au. طبعا aux États-Unis جمع مذكر. Aux États-Unis. La fête, point, dans 10 minutes. Commence, commencer, va commencer. Dans 10 minutes يعني في خلال 10 دقايق، يعني أنا هنا محتاجة زمن في الفيتور. طب الأولى présent ما تنفعش. commencer infinitif va commencer ستبدأ futur proche. يبقى أنا هنا la fête va commencer بستخدم الfutur proche. La nationalité d'Ahmed est point égyptienne, égyptien, égyptien pluriel. طبعا أنا هنا بستفهم عن أحمد ولا عن الناسيوناليتي بتاعته؟ طبعا بستفهم هنا عن الناسيوناليتي بتاعت أحمد مش عن أحمد نفسه. يبقى أنا هختار هنا égyptienne لأني بستفهم عن الناسيوناليتي أو بتكلم عنها. La nationalité d'Ahmed est égyptienne. Mes enfants, point, les conseils des professeurs. Écoute, écoutez, écoutons. أنا هنا عندي طبعا بستخدم الإمبيراتيف الأمر. يبقى أنا هستخدم إيه؟ أنا عندي écoute les tu, écoutez مع vous, écoutons إحنا بنجمع نفسنا، إنما واضح إن أنا بدي نصيحة لأولادي. يبقى أنا هستخدم écoutez، استمعوا لنصائح البروفيسور بتوعكم. Point, saison tu préfères. Quelle. saison أنا عارفة إنها لا saison. يبقى أنا هختار إيه؟ quelle saison tu préfères. المفرد المؤنث. Et maintenant, mes chers amis, avec le email. Réponds à ce mail à un ami. davidfrançois@hotmail.com à linaali@yahoo.com. السوجي بتاعنا supermarché. Comment tu vas au supermarché? Quand et qu'est-ce que tu achètes? أنا هنا عندي 3 questions والمال أنا عارفة إنه sur 3 points. linaali@yahoo.com à davidfrançois@hotmail.com. السوجي برضو بتاعي au supermarché هو أنا بجاوب على المال. Je vais au supermarché le vendredi et le lundi à pied. بذهب الجمعة والاثنين à pied سيراً على الأقدام. J'achète du riz et des légumes secs. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.